Maayong buntag na pod mga kaumano for today's video. Mag-repair day kaning payag sa atong kanding mga kauma. Kay galusot ilang tiil, mabangil. Kay dati iyang salog ani mao man ni kaning mga slab. So akong gikuhaan og kawayan. Nara. Kawayan ani mga kauma. Kay kani diri butangan pa nako ni og dugang diri extension para sa mga mama kana diha sa mga bagong lutas nya diha mga laki na diha kay murag muhuot naman gud sila, kinahanglan na nila og dako-dako og space nga maplastado ba